sudah bersih. Pastikan niat kita tidak ada kecuali untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena niat daripada kunci segala amal kita. Dan mudah-mudahan dengan niat kita yang baik tadi, beliau berdoa insyaallah dari niat tersebut Allah melihat niat kita yang baik ini, kita diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan untuk menghadap Allah di hari kiamat nanti. نرتب الفاتحة على هذا الاسم المبارك، أن يكون إن شاء الله من الصالحين، وأن يكون إن شاء الله من الدعاة، وأن يكون إن شاء الله من حفاظ القرآن الكريم، وأن يكون إن شاء الله من الهداة ومن المتقين السائرين على مسلك الصالحين، وعلى مسلك العلماء المهتدين، وعلى مسلك الصحابة والتابعين وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita doakan mudah-mudahan daripada tasmiyah kita malam hari ini, anak yang dikaruniakan ke Ustadz Jamal ini menjadi anak yang soleh, dan juga insya Allah doa namanya menjadi doa untuk anaknya, dan insya Allah menjadi orang yang menuntun atau di jalannya para sahabat, para tabi'in, dan juga mengikuti pada sifat-sifat para ulama as-solihin, dan mencari orang yang ilmu dan mempunyai hafal Al-Quran, dan insya Allah mengamalkan daripada apa yang dia dapatkan, dan insya Allah menjadi qurratul ayun, menjadi penyejuk daripada mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى هذه النية نوينا تسمية هذا الولد حامد بن جمال. نوينا تسمية هذا الولد محمود بن الأستاذ جمال. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون محمودا في جميع صفاته وخصاله، إن شاء الله يكون قرة عين سيد المرسلين وسلافنا الصالحين العلويين. آمين اللهم آمين. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين ويا الراحم المساكين. أما بعد، في البداية أولا قبل كل شيء أولا نتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يجدد علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأمد في أعمارنا سبحانه وتعالى، حتى إننا وفقنا سبحانه وتعالى لكي نجتمع في هذا المجلس عند الأستاذ جمال، مجلس جمال المحبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة ويدفع المدلهمة ويزيل كل البلاء ويرفع كل الوباء. آمين اللهم آمين. Setelah beliau mengucapkan salam,
dilanjutkan dengan mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan rangkaian salawat kepada Nabi Muhammad, salawat keberkahan dan salam kepada Nabi Muhammad serta para sahabat dan tabi'in dan kepada kita seterusnya yang insyaallah dapat keberkahan dari salawat tersebut. Setelah itu ketika beliau mengucapkan amma ba'du, beliau mengucapkan pertama-tama kali sebelum kita memulai segalanya, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada hari ini kita diberikan taufik bertemu, berkumpul di majelisnya Ustaz Jamal. Di hari ini kita mendapatkan kesempatan, kenikmatan, kesehatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini insyaallah Allah angkat daripada daerah kita, tempat kita, dari segala orang muslim, daripada wabah, daripada musibah dan segalanya, dan insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan taufik untuk bisa melakukan acara seperti ini. كنت هذه اللحظة أثناء القيام في المولد نظرت إلى كل الحاضرين وتمنيت من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم هؤلاء الحاضرين إن شاء الله في يوم المحشر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika aku berdiri tadi di saat qiyam maulid, ketika kita berdiri tadi, aku melihat satu-satu daripada wajah yang hadir di sini. Aku punya perandai-andaian, punya cita-cita, insyaallah kita yang hadir di sini, yang aku lihat saat ini bersama kita di sini, kita akan bersama Nabi Muhammad di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita dikumpulkan, tidak ada satu orang pun yang berkurang kecuali kita berada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaina wa iyyakum ya hadirun أن ننوي النية الصالحة في حضورنا في مثل هذه المجالس المباركة. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى نياتنا فيعطينا ما أملناه وخصوصا النجاة يوم القيامة. Dan yang paling penting, setiap kita sebelum hadir ke majelis ini, pastikan niat kita sudah baik, pastikan niat kita sudah bersih, pastikan niat kita tidak ada kecuali untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena niat daripada kunci segala amal kita. Dan mudah-mudahan dengan niat kita yang baik tadi, beliau berdoa insyaallah dari niat tersebut Allah ngelihat niat kita yang baik ini, kita diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan untuk menghadap Allah di hari kiamat nanti. Amin. آمين. الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ونحن نظن بربنا خير كبير وأنه سيرحمنا وأنه سيلطف بنا وأنه سيجمعنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka kata beliau membawakan hadis daripada kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku itu tergantung dari prasangka hambaku. Jadi berprasangka baiklah kepadaku, maka itulah yang kau dapatkan. Maka kita berprasangka baiklah, insyaallah Allah itu akan memberikan kita kasih sayang, bukan memberikan kita azab, akan memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kemudahan, dan insyaallah kita juga akan diberikan kenikmatan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Alhamdulillah, nahnu wa iyyakum fi hadzal majlis wa fi hadhihi al-munasabah lailatul khamis كانت مصادفة أيضا لاجتماعنا على سنة العقيقة التي سنها لنا الإسلام وسنها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah di saat kita berkumpul di sini, kita bertemu di hari yang sangat mulia, yaitu hari Kamis, dan juga kita bertemu dengan acara yang mulia. Apa itu? Akikah. Yang mana akikah ini salah satu daripada yang disyariatkan daripada Nabi Muhammad, yang disunahkan daripada Nabi Muhammad, dan malam hari ini kita pun ikut merayakan dan mensyiarkannya. فهذه السنة وهذا الشعار وخصوصا في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنتي، وهذه من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. Maka kata beliau, beruntung kita telah menghidupkan sunnah pada malam hari ini, kita yang ikut mensyiarkan sunnah pada malam hari ini, yang mana kata beliau di akhir zaman ini orang-orang sudah lalai daripada menghidupkan sunnah, dan ini sunnah Nabi Muhammad, yang mana kata beliau orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad di saat umat Nabi Muhammad pada rusak, tidak ingat sama sunnah, maka pahala dia seperti orang yang 100 orang mati syahid.
فالله سبحانه وتعالى يكرمنا إن شاء الله بأكثر من ذلك وأعظم من ذلك. Dan insya Allah malam ini Allah memberikan kita pandangan yang diberikan pahala bukan hanya sebatas itu, tapi lebih dari itu dan akan lebih banyak daripada itu. فالإنسان لا يكون مشهده ضيق ونيته ضيقة وصغيرة وقليلة، فالإنسان يكبر المشهد ويوسع المشهد، لأن هذا الله سبحانه وتعالى يعطي عطاء ليس له حد وليس له عد إذا الإنسان تحقق بالنية الصالحة. Jadi jangan pernah kita berpikir kita punya pandangan Allah mungkin memberikan kita hanya sebatas itu aja tuh. Mungkin hanya segitu doang yang akan kita dapatkan, tapi enggak. Tapi kita berpikir mungkin lebih daripada itu yang akan kita dapatkan, dan mungkin lebih banyak daripada itu yang akan kita hasilkan apabila kita benar-benar mempunyai niat yang lebih baik. فالحقيقة هذه سنها الشرع أنها حق للولد على الوالد، حق للولد على الوالد. Maka akikah ini adalah salah satu sunnah yang mana itu adalah hak seorang anak yang harus diberikan seorang ayah. وهذه فيها تجديد للنعمة وشكر للنعمة. الله سبحانه وتعالى يجدد لنا النعم، فهذا شكر مننا لله سبحانه وتعالى. Dan ini salah satu cara kita untuk tajdid ni'am, maksudnya memperbaharui nikmat kita. Jadi setelah kita dapat nikmat, kita syukuri dengan cara apa? Dengan akikah tadi. Setiap dapat nikmat, kita dapat syukur dengan cara berakikah ini. Dan insya Allah akan terus Allah tambahkan nikmat tersebut. وفيه أيضا من العقيقة ومن الحكمة في العقيقة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإطعام الفقراء وإطعام المساكين. Dan daripada hikmah kita mengerjakan akikah ini, kita tidak cuma senang sendiri, tapi kita menyembelih kambing itu kita memberikan makan kepada orang fakir, memberikan makan pada kerabat-kerabat, dan merasakan orang lain juga rasakan nikmat yang kita dapatkan. وما هو المراد من العقيقة؟ لماذا سميت العقيقة؟ Kenapa disebut dengan nama akikoh? Kenapa? Apa definisi daripada akikoh tersebut? العقيقة هو اسم لما يذبح من الغنم في السابع ليوم الولد الذي يولد فيه في يوم السابع، فسميت عقيقة لأنه يعق الأب عن الابن، لأنه يكون إن شاء الله محفوظ الأخلاق ويكون إن شاء الله محمود الأخلاق. Jadi kenapa disebut dengan akikoh? Kenapa kita merayakan akikoh? Akikoh itu dilakukan ketika anak berumur 7 hari. Jadi di saat anak umur 7 hari, seorang ayah akan menyembelih daripada kambing untuk anaknya. Kalau dengan niat apa? Mudah-mudahan anak-anaknya tadi menjadi akhlak yang terjaga dan punya penampilan yang bagus, dan insya Allah dengan niat yang baik menjadi anaknya juga baik. فالشارع فالعقيقة هي مثل أضحية. الغنم التي نذبحها في الأضحية هي نفس المواصفات التي نذبحها في العقيقة. فإذا كان المولود ذكر فنذبح رأسين شاتين، وإذا كان المولود أنثى فنذبح شاة واحدة. Dan kita harus tahu juga ketika kita menyembelih hewan untuk dibuat akikah itu hampir sama sifatnya dengan sifat untuk kita menyembelih kurban. Kalau anak laki-laki itu harus 2 kita sembelih kambing, tapi kalau anak perempuan berarti 1 daripada kambing harus kita sembelih. لكن احنا ما ندري استاذ جمال اليوم ذبح 2 أو ذبح 1. Dan sekarang saya pengen nanya sama Ustaz Jamal. Ustaz Jamal sekarang malam ini anaknya laki nyembelih 2 apa nyembelih 1? إن شاء الله ذبح 2. نعم إن شاء الله. هذا الله يتقبل من أستاذ جمال، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناته. Insya Allah menambahkan daripada mizan timbangan kebaikan beliau. Amin. فقد سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقى عن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين بكبشين أملحين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقى عن أحفاده وعن أصباطه الحسن والحسين، عن كل واحد عقى عنه عقيقة. Jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengakikahkan daripada cucu-cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, setiap satu orang itu 2 kambing. فكذلك كانوا يفعلون الصحابة إذا جاءهم مولود كانوا يعقون عن أولادهم بالعقيقة. Begitu juga para sahabat mengikuti daripada sunnah Nabi, yang mana sahabat kalau mereka punya anak pun mereka juga menyembelih untuk daripada akikah anak-anaknya. ومن السنن أيضا في العقيقة اليوم السابع أيضا من السنن أن يسمى المولود، أن يسمى المولود وأن يحلق رأسه، أيوة، ويتصدق بوزن شعره فضة.
Jadi kata beliau, dan daripada sunnah juga di hari ke-7 anak kita tadi kita berikan nama yang baik kepada anak tersebut. Setelah itu maka rambutnya itu yuhlak, dipotong. Nanti rambut tadi ditimbang dengan ukuran fiddah, emas, perak, timah. Kalau bahasa kita di sini timah ya. Perak. Jadi ditimbang sebagaimana beratnya, seperti itulah kita harus bersedekah dari atas rambut anak tadi. ويقول الإمام أحمد بن حنبل عند الإنسان إذا ما عنده قيمة العقيقة عليه أن يستدين حتى يعق عن ابنه إذا كان فقيرا أو ما عنده فلوس ليعق عن ابنه عليه أن يستقرض قرضا من المال أو دينا لكي يعق عن العقيقة. هذا ما مال إليه الإمام أحمد بن حنبل. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketika kita di hari akikah, kalau memang kita nggak punya kemampuan untuk bisa memberikan kayak tadi itu, melakukan yang tadi, maka kita diusahakan coba minjem dulu, sehingga apa? Kita bisa merayakan kenikmatan pada yang kita dapatkan saat ini. وأيضا العقيقة إذا فاتت وقتها تقضى. مثلا الأب لم يعق عن ابنه في اليوم السابع، يجوز له أن يعق عن ابنه في اليوم الرابع عشر، يجوز أن يعق عن ابنه في الشهر السابع، حتى إذا ما يعق عنه ربما حتى إذا كان كبيرا يجوز أن يعق عنه. أو مثلا الابن يعرف أن والده لم يعق عنه، إذا صار كبيرا يجوز له أن يعق عن نفسه. Jadi kata beliau, daripada sunnah Nabi Muhammad, seandainya seorang ayah di hari ke-7 tidak bisa melakukan akikah untuk anaknya, maka boleh diundur sampai hari ke-14. Kalau hari 14 nggak bisa, maka hari ke-21. Kalau sudah hari ke-21 anaknya lahir nggak bisa mengakikahkan anaknya, maka sudah nggak pakai hitungan hari lagi, kapan saja boleh. Hatta walaupun kalau ayahnya sudah besar, anaknya sudah besar, boleh mengakikahkan anak-anaknya ketika dia sudah mampu. Dan kalau seandainya ayahnya meninggal, anaknya belum diakikahkan, maka anaknya tahu aku belum diakikahkan, maka dia boleh mengakikahkan untuk nama dia sendiri. نعم. فلهذا أيضا أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من سنة سيدنا إبراهيم لما أراد أن يذبح سيدنا إسماعيل، فهذا أيضا كانت من السنن، فأبدله الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. فهذه أيضا مقتبسة، الذبح العظيم هذا الذي الله سبحانه وتعالى أبدل سيدنا إبراهيم بهذا الكبش العظيم. فهذه الأضحية العقيقة تقتبس من هذا العمل الذي عمله سيدنا إبراهيم. Daripada sunnah yang kita lakukan akikah ini juga diambil daripada sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim pernah ada kejadian yang dia menyembelih Nabi Ismail, akan tetapi Allah ganti dengan hewan kurban yang sangat bagus, yang sangat besar. Kenapa? Daripada keimanan dia, jadi Allah hadiahkan daripada hewan kurban yang besar. Nah, daripada itu juga Nabi Muhammad melakukan ini agar kita juga mengenang dan juga mengingat dan juga mensyukuri daripada nikmat tersebut. والله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله حتى في العقيقة هناك فرق بين الذكر والأنثى كما ذكرنا. الأنثى ليس كالذكر، في الشهادة ليس كالذكر في الأنثى، في الميراث ليس الذكر كالأنثى، في الزواج ليس الذكر كالأنثى، حتى في العقيقة ليس الذكر في الأنثى، حتى في البول في البول هناك في النجاسات في البول يقولون الفقهاء إن بول الصبي الذي لم يبلغ الحولين ولم يتغذى إلا على اللبن فقط فإنه يعتبر بوله من النجاسات المخففة. أما البنت ولو كانت حتى صغيرة حتى بنت يوم فإن بولها من النجاسات المتوسطة. Kita lihat bagaimana daripada kita di dalam agama Islam ini antara laki-laki perempuan itu sangat banyak perbedaannya. Salah satunya daripada akikah ini. Kita lihat akikah perempuan 1 kambing, yang laki-laki 2. Nanti untuk saksi beda laki-laki sama perempuan jumlahnya. Laki-laki nggak bisa 1 orang laki-laki, kalau perempuan 2 orang saksi. Nanti kalau untuk miras, untuk warisan, laki-laki dapat jatah 2, perempuan dapat 1. Bahkan untuk kencing saja, kata beliau, ulama itu bilang kencing laki-laki beda sama kencing perempuan. Seperti contoh anak kecil yang belum sampai 2 tahun baru menyusu dari ASI ibunya saja, kencingnya itu iktibar, diibaratkan kayak masih najis mukhafafah, najis ringan, cukup dipercikan dengan air. Akan tetapi kalau anak perempuan bayi, walaupun dia masih di bawah 2 tahun, masih walaupun minum susu ASI saja, tetap itu najis, kata beliau begitu.
سبحان الله، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، فعلينا القبول، فعلينا التسليم. إذا الله جعلنا ذكورا فنحمد الله سبحانه وتعالى، وإذا جعل الله سبحانه وتعالى للناس إناثا فيحمدون الله سبحانه وتعالى. هذا كله من الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. Inilah hikmah Allah menciptakan kita dengan segala sesuatu. Ketika kita diciptakan Allah menjadi seorang laki-laki, dapat nikmat anak laki-laki, maka bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan. Dan kalau ternyata kita mendapatkan anak perempuan atau kita diciptakan perempuan, maka bersyukurlah dengan segala apa yang telah kita terima. Karena ini semua daripada hikmah Allah menciptakan segalanya. في واحد كان عنده كثير من البنات، كلما زوجته وضعت جابت بنت، كلما زوجته وضعت جابت بنت، فكانوا أصحابه يعيرونه، يقول أنت عندك بنات. قال الحمد لله، هذا عطاء الله، هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله خرجت البنت كاملة مكملة، ليست مشوهة، ليست ناقصة فيها يد أو رجل، كاملة مكملة، الله أعطانا إياه، أنا بد أشكر الله سبحانه وتعالى. Ada seseorang mengeluh karena apa? Setiap istrinya hamil punya anak perempuan, hamil lagi punya anak perempuan lagi, hamil lagi, sampai berapa anaknya itu. Kawan dia tadi mengejek dia, ngolok dia, kau nih gimana sih? Kok bisa anak perempuan terus? Maka kata orang tadi, alhamdulillah, aku punya anak sedikit pun tidak ada yang cacat. Alhamdulillah Allah berikan aku anak perempuan, tapi sedikit pun tidak ada kurang. Makin adalah satu nikmat yang harus kita syukuri, bukan kita keluhkan, kata beliau. لأن الإنسان لا يستطيع أن يحدد رجل أو مرأة، ذكر أو أنثى. فالإنسان المؤمن العاقل لا يستطيع أن يحدد طوله، لا يستطيع أن يحدد شكله، لا يستطيع أن يقول لابد أريد أنثى، لابد لا، كله من الله سبحانه وتعالى. فلا نعير أحدا بشكله أو طوله أو قصره أو بنات عنده أو ذكور، ممنوع أن يعير إنسان بهذا. Jadi kata beliau, ketika kita lahir, setiap di antara kita ini tidak ada yang bisa tahdid, itu kayak menentukan aku keluar nanti harus laki, aku keluar nanti bisa milih jadi perempuan. Tidak bisa, kita keluar sudah dari ciptaan Allah. Allah ciptakan kita laki, kita harus terima kita laki. Dan kita punya anak seandainya, tidak bisa kita milih bentuk kita, syakel kita, wajah pengen yang ganteng anaknya, terus pengen yang tinggi badannya, nggak bisa. Yang keluar itulah yang Allah berikan. Maka kita harus syukuri, karena itu bukan permintaan kita, Allah yang ciptakan kita. Maka kata beliau, jangan pernah sekali-kali kita mencela orang dengan warnanya, dengan pendeknya, dengan bentuk rupanya. Kenapa? Allah yang menciptakan itu. Kalau kita menghina dia, berarti kita telah menghina Allah. فسبحان الله، هذا الرجل الذي كانوا يعيرونه بالإناث، صاحبه هذا الذي يعيره جاءت إليه 7 بنات. هذا رجل عندنا كان في تريم كان يعير، أنت عندك بنات كثير، إيش هذا بنات. فسبحان الله، هذا الرجل الذي يعيره جاءت إليه 7 بنات. Ada seorang laki-laki tadi yang mengejek temannya, kau nih punya anak perempuan semua, anak kau nih kalau lahir perempuan semua, diketawain. Tiba-tiba Allah balikan keadaannya, akhirnya dia yang punya anak 7 kali, semuanya perempuan akhirnya. ولما جاءه الولد الثامن جاء الولد لاكي يعني ذكر لكنه مشوه، صورته غير طبيعية. Jadi ketika anak yang terakhir, anak yang ke-8, ketika lahir anaknya laki-laki tapi bentuknya kayak gondek, kayak perempuan, ngelambai. فالإنسان يتأدب مع الله سبحانه وتعالى ويقول إن هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، كيف الإنسان يؤدي شكرها وكيف الإنسان يؤدي حق الله فيها. Maka daripada itu jangan pernah kita nggak ada adab sama Allah dengan cara apa? Menghina orang, menjelekkan orang. Jangan pernah, karena semua itu Allah yang mengatur. Jadi kita harus punya adab kepada Allah, sehingga apa yang kalau kita syukuri, Allah akan terus menambahkan nikmat tersebut, bukan mengembalikan atau membalikan daripada nikmat yang tadinya nikmat akhirnya jadi musibah untuk kita. فكان من الحكمة أيضا كان سيدنا موسى عليه السلام كان مر بمزبلة فرأى فيها كلبا أسودا الخلقة أسود وأسنانه جميلة. فسيدنا موسى في قلبه سيدنا موسى قال لو كان هذا الكلب لونه أبيض لكان جيد، هذا في نفسه.
الله سبحانه وتعالى خطبه قال له هل تستطيع أن تخلق أحسن منه؟ هل تستطيع يا موسى أن تجعل كلبا أحسن منه؟ فعاتبه الله سبحانه وتعالى على هذا خاطر في قلبه فقط. Suatu hari Nabi Allah Musa alaihissalam ketika lewat daripada satu tempat ada anjing, ketika ada bangkai anjing warna hitam, terus Nabi Allah Musa langsung ngomong dalam dirinya sendiri, yukhatibun nafsi, bicara dalam hatinya, jadi nggak ada yang dengar. Dia bilang, coba seandainya anjing ini warna putih, pasti lebih baik lagi daripada yang sekarang. Ketika dia berucap seperti itu hanya dalam hatinya sendiri, tiba-tiba di dalam hatinya Allah yukhatibuh, Allah bicara langsung sama Nabi Allah Musa, bilang, wahai Musa, kalau kau bisa menciptakan lebih dari itu, coba kau ciptakan sendiri. Coba kau ciptakan sendiri. Sampai seperti itu Allah menegur dia, karena apa? Seakan-akan tidak bersyukur dengan yang telah Allah ciptakan. فالإنسان لا يستطيع. قال الله سبحانه وتعالى ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يعملوا ذباب واحد، ذباب يصنعون ذبابا ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا، ولو كان الإنس والجن كلهم اجتمعوا كلهم في ساعة واحدة والكل يتعاون مع الآخر لكي يصنع ذبابا واحدا ما استطاعوا. Bahkan kata beliau, seandainya kita dikumpulkan antara manusia semua sama jin, golongan jin dikumpulkan kerjasama, Allah suruh coba kalian buat satu daripada zubab, lalat, buat satu lalat seperti yang kuciptakan, bisa nggak? Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Itu ada ciptaanku. Kalian tidak akan pernah bisa melakukan apa yang aku ciptakan. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa an yaslubhum bidhababu shay'an لا يستنقذوه. إذا الذباب أخذ شيئا علينا هل نستطيع أن نرجعه؟ ما نستطيع. إذا الذباب أخذ شيء علينا هل نستطيع أن نرجعه؟ ما نستطيع. فلينظر الإنسان إلى أنه ضعيف مهما حصل من التكنولوجيا وما حصل من العلوم فهو ما زال ضعيف لا يعرف شيء. Jadi kalau seandainya ada lalat yang hinggap ke tempat makan kita atau kita, ketika dia ngambil makanan kita nggak bisa lagi nangkepnya. Kenapa? Lebih cepat tanggaplah dia daripada kita. Karena apa? Karena itu ciptaan Allah, bukan ciptaan teknologi. Kalau kita masih mengandalkan teknologi, mengandalkan sains teknologi, maka kita belum ada apa-apanya. Jangan pernah menganggap enteng daripada semua ciptaan Allah yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. فنسأل الله سبحانه وتعالى البركة في المولود محمود، إن شاء الله يعلم من المحاميد ويجعل إن شاء الله البركة. ونسأل الله سبحانه وتعالى إذا أحد من الحاضرين لم يرزقه ولدا ذكرا نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقه ولدا ذكرا. آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى إذا أحد من الحاضرين لم يرزقه ولدا بنتا أنثى إن شاء الله يرزقه بنتا أنثى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أحد من الحاضرين لم يكن عنده ولدا لا ذكرا ولا أنثى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له الذرية الصالحة. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita ngadakan maulid di acara tasmiyah anaknya Ustaz Jamal Mahmud, insyaallah yang di sini yang belum punya anak laki-laki Allah kurniakan anak laki-laki, dan yang di sini yang belum punya anak perempuan yang anaknya laki semua Allah berikan anaknya perempuan, dan insyaallah yang belum punya anak laki-laki atau perempuan yang masih belum punya anak insyaallah dari sini Allah berikan kita karunia anak. Amin ya rabbal alamin. Wa ahad man lam yatazawwaj nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yassirhu az-zawaj fi khair wa afiyah. Insyaallah yang belum nikah, yang belum punya jodoh pulang dari sini langsung Allah temukan dengan jodohnya. والثانية والثالثة والرابعة. Yang kedua, yang ketiga, insyaallah yang keempat. Amin Allahumma amin. أسأل الله القبول والإقبال والحفظ والرعاية والعناية والصلاح الشام الظاهر. آمين اللهم آمين. آمين اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.